प्रथमे बड़ खबर टीवी तरफ कविर मकर संक्रांति उपलक्षे हार्दिक अभिनंदन। आज आम आसी पहुंचीचु बरगढ़ जिला गाइसलेट ब्लॉक आमर जो विश्वात्मिका गोशाला आनंद कुंज आश्रम भुनु बहालटारे जो जगार कि मकर संक्रांति बहुत धूमधाम रे पालन करा होची। आसंतु सीधा सलख जिबा एवं एठिकार जो कार्यकर्ता एवं कर्मकर्ता गण अछंती सेमानकर सीधा सलख प्रतिक्रिया नबा कि किभली रूप एठे पालन करछंती एवं कोन रहिछि एठिकार महत्व काहे कि मकर संक्रांति पालन करा जे यार ऊपर सीधा सलख तांकर प्रतिक्रिया नबा। मैं हूँ स्वामी सत्यवेदानंद सरस्वती विश्वात्म चेतना परिषद एवं ट्रस्ट साधारण संपादक। आज कोन कार्यक्रम होई? आज मकर संक्रांति अवसर रे विश्वात्मिका गोशाला रे सत्संग एवं ता सहित शताधिक पूज्य वृद्ध वृद्धा माँ बापा मनकर तांकर पई कंबल बंटन रे गोटे विशेष कार्यक्रम थिला एवं जेते भी आसिले समस्त आबाल वृद्ध वनिता समस्तंकर पई सुंदर प्रसाद व्यवस्था कराइथिला विश्वात्मिका गोशाला रे। आउ तार संगे मकर संक्रांति होचे जेहेतु हमर सनातन धर्म रो बहुत बड़ा पर्व समग्र भारत वर्ष तथा भारत बाहर भी जेन माने हमर सनातन धर्मावलंबी अछन समस्त मकर संक्रांति को अति भव्य एवं दिव्य भाव रे पालन करसन। विशेषकर हमर पश्चिम ओडिशा रे सर्वत्र प्रत्येक मंदिर मानकरे आश्रम मानकरे एवं आध्यात्मिक अनुष्ठान मानकरे सत्संग पूजा अर्चना एवं तार सहित विभिन्न प्रकार आध्यात्मिक कार्यक्रम माने मध्ये चालुचे। मकर संक्रांति ऊपर दी पद कहिबे। मकर संक्रांति ज्योतिष भाषा रे यदि कहबा को बोले आजिर दिन रे भगवान सूर्य नारायण दक्षिणायन उत्तरायण के से प्रवेश करसन एवं सूर्यंकर धनु राशि रु मकर राशि के प्रवेश करसन। तो सेतिर लगी आज धनु रु मकर के जीवार जेन समय कालटा संक्रमण कालटा सेटा संक्रांति भाव बोली आमे कहसु। आज दिनटा देवता मानकर लगी सूर्योदय दिन है आमे जेनटा को दिन बोली कहसु प्रभात बोली कहसु। आज ठारू देवता मानकर प्रभात आरंभ हेसी तांकर आमर 6 मासटा तांकर लगी दक्षिणायनटा राति है और उत्तरायणटा दिन है। तो देवता मानकर लगी एवं मनुष्य मानकर लगी समस्तंकर लगी आज स्मरणीय दिवस है। आज दिन रे भगवान सूर्य नारायण को आमे अर्घ्य देसु एवं विशेष भाव रे ई ऋतु रे जेन तिल हैला जेंटा राशि बोली कहूछु आखु हैला गुड़ हैला एवं एबे जेन ई ऋतु रे आमे शस्य अर्थात धान रु चाउल करथिसु नुआ चाउल नुआ राशि नुआ गुड़ नुआ आखु एवं क्षीर इत्यादि मिसई करी मकर चाउल तैयारी करा जायसी एवं सेटा समस्त को दिया जायसी प्रसाद भाव रे। तो आज विशेष पर्व आउ गुटे हला जे भगवान सूर्य नारायण आज होचे तांकर मुख्य उपासनार दिन। आज जेन माने भी सूर्य भगवान को अर्घ्य दान करबे तांको नमस्कार करबे तांको पूजा अर्चना करबे तांकर रोग व्याधि सब किसी दुख कष्ट सब दूर हो जाएसी एवं सूर्यंकर प्रखरता तेज प्रकाश आज ठारू बढ़ी बढ़ी जाएसी। तो आज दिनटा बहुत ही मूल्यवान दिन है अमूल्य दिन है एवं भारतीय सनातन धर्म रे मकर संक्रांति वैशिष्ट्य बहुत मात्रा रे जेनता कि दक्षिण भारतीय मानकर लगी आज नुआ वर्षर दिन है। आज से माने आमे जनता नुआखाई पश्चिम ओडिशा रे पालन करसु आज तांकर लगी नुआखाई है एवं सेंता गुजरात रे आज से माने पतंग उड़ाई करी मुक्तता स्वाधीनता से माने पर्व मनासन। हमर ओडिशा रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ को तथा शिव मंदिर रे अन्य देवादेवी मंदिर रे भी भगवान को पूजा अर्चना करी आज दिन के धूमधाम रे पालन करा जायसी। सेही क्रम रे विश्वात्मिका गोशाला जार प्रतिष्ठाता पूज्यपाद सद्गुरुदेव परमहंस श्री स्वामीजी महाराज तांकर आदेश क्रमे तांकर आशीर्वाद क्रमे आज शताधिक लोक मान को लेकर सुंदर सत्संग गो पूजन गो आरती प्रसाद सेवन एवं समस्त को कमल बंटन का सुंदर व्यवस्था करा जायतिला। आज समस्त विश्ववासी को जाति वर्ण धर्म निर्विशेष रे समस्त को आमे बहुत बहुत शुभकामना एवं भगवान सूर्य नारायण के पाखरे प्रार्थना करूचु जे सेमानकर आयु आरोग्य अभिवृद्धि हो समस्त शांति रे रहू। वर्तमान देश विदेश से जेन प्रकार विषम परिस्थिति चलीचे अराजकता चलीचे सब प्रशमित हो समस्त को शांति आनंद मिलू इटा होचे मोर शुभकामना समस्त को। हरि ओम। मैं बुंदू भाल आमे विश्वात्मिका गोशाला निजे स्वामीजी तरफ करिछु आमे समस्ते आमे मिली मिसी हमर परिवार टा कि
ସମସ୍ତେ ହେଇକିରି ସେଟା କରିଛୁ। ଆମେ ଜମି ଦେଇଥିଲୁ ବି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆସିକିରି ସେଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମର ବୁନ୍ଦୁଭାଲଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗା ହେବା ବୋଲିକି ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଥିଲେ ଆମକୁ। ସେଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ସବୁ ଆମେ କରିଥିଲି ଯାଉଛୁ। ହରିଓମ ତତ୍ସତ ହରିଓମ। ନା ସୁଦାମ ନନ୍ଦସନା ବିଶ୍ୱାତ୍ମିକା ଗୋଶାଲା ଆନନ୍ଦ କୁଞ୍ଜ ଆଶ୍ରମର ମୁଇଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ ରହିଥିଲା? ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେନ୍ ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମର ଗୋଶାଲାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେସି। ତାପରେ ଏଇ ଗୋଶାଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା ଆରତି ହେସି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଆମେ ଯେନ୍ ଅଞ୍ଚଳର ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧେ ଥିଲେ, ନିଃସହାୟ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କମଲ ବଣ୍ଟନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ହାରାହାରି ଆମେ 200 ରୁ 300 ଜଣଙ୍କୁ କମଲ ବଣ୍ଟନ କରିଛୁ। ଆଉ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇକିରି ବି ଆମେ ଯେନ୍ ମାନେ ନିଃସହାୟ ରହିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଗୋଶାଲା ତରଫରୁ କମଲ ବଣ୍ଟନ କରୁ। କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମୁଇଁ ତ କଣ କାଣା ଆଉ ବାର୍ତ୍ତା ଦେମି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଦେଖୁন ମୁଁ ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରମି ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର, ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ଗୋମାତାଙ୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆମେ କରବାର କଥା। ଗୋମାତାଙ୍କର ଯଦି ଫେର ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଜା ଦେଲା ଗୋମାତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆଗ ଯେନ୍ତା ଗୋମାତାଙ୍କର ସବୁ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଚାଷ କାମ କରୁଥିଲେ ତଥା ଘର ଆଗରେ ଗୋଶାଲା ରଖୁଥିଲେ। আর সেটা করবার লাগি সম্পন্ন ଥିଲେ, ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, ଉଲ୍ଲାସ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବି ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ବି ସବୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସେଟା ଫେର କରମା ତାହେଲେ ଦିନ ଦିନକେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସଟା ଫେରି ପାଇବା ବୋଲିକି ମୋର ଆଶା ଆଉ ଉଦ୍ଦୀପନା। ଲୋକଙ୍କୁ କହମି ସମସ୍ତେ କିଛି ନା ହେଲେ ବି ଆମର ଗୋଶାଲାକେ ଆସୁନ୍, ଦେଖୁନ୍ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆରତି ହଉଛି। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମାର ଦର୍ଜା ପୁରା ଦିଆଯାଉଛି। ମା ଯେନ୍ତା ବୋଲୁଛୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ମାର ଦର୍ଜା ଦଉଛୁ। ତାଙ୍କର କଲିଯୁଗର ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ ସିଏ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଲେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରମା ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏଠିକାର ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଥିଲେ ସେ କିଭଳି ରୂପରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, କିଭଳି ରୂପରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମହାତ୍ମ୍ୟ କଣ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ତାରି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଠିକାର ଆଉ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯିଏକି ସେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାତା ହଉଛନ୍ତି ଗୋମାତା। ଗୋମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ଵାରା ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ଗୋମାତାକୁ ଆମେ ଯଦି ପୂଜା କରିବା ତାହେଲେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ ତାହା କହୁଥିଲେ। ଆଗ କାଳରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଶାଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବୁନ୍ଦୁବାହାଲରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଶାଲା ଖୋଲିକି, ତାହା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥା। ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି କି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମାତା ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଜି ଏହି ଯୋଉ ବୁନ୍ଦୁବାହାଲରେ ଯୋଉ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଏ, କେବଳ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଖାଲି ପାଳନ କରା ନାହିଁ, ଏଠି ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମଳ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହା ଏକ ବଡ ପ୍ରୟାସ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଖାଲି କେବଳ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରନ୍ତୁନି କି ଯୋଉ ଭୋଜି ଭାତରେ ଯାହା ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଏଇ ମାନେ ଯୋଉ ବୁନ୍ଦୁବାହାଲ ବାସୀ ତାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବଡ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୁନ୍ଦୁବାହାଲ ଗୋଶାଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଭାଗିରଥୀ ସହିତ ମୁଁ ଆଶିଷ କୁମାର ଭାଇ, ବଡ ଖବର।